Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' min dhikri wa tadhkir al ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalala 'ala al-khair wa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid al-habib Abdullah ibn al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim ba'alabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'ir salihina fi darain amin fi kitabihi matni sulam at-tawfiq ila muhabbatillahi ala tahqiq ila anqal faslun wa min ma'asil lisani ila anqal wa kullu kalamin. Alhamdulillah, kita telah sampai membahas tentang beberapa maksiatnya lisan, termasuk kemarin maksiatnya lisan adalah menyerobot atau melamar orang yang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya seiman. Orang arep wedok wis dilamar ambek wong, terus ambek nyerobot untuk masuk. Ini mboten asal, kecuali kalau memang sing ngelamar itu sampun melepaskan. Wis tak gagalno lamaranku. Terus kita masuk tidak masalah. Karena sudah digagalkan atau dinolkan kembali dari lamarannya. Wal fatwa bi ghairi ilmin, dan berfatwa dengan tanpa ilmu, wa ta'limin, min ghairihi, dan fatwa tanpa belajar, wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan belajar ilmu yang membahayakan, santet dan lain-lain. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan menghukumi dengan selain hukum Allah, itu juga termasuk maksiatnya lisan. Wan nadbu, dan sambat-sambat, wan niyahatu, dan jerit-jerit karena ditinggal mati atau kena musibah. Itu saat ini begini. Wa kullu qaulin, lan saben-saben ucapan. Wa kullu qaulin, lan saben-saben ucapan. Yakdahu, kang nacat. Wa kullu kalamin, wa kullu kalamin, lan saben-saben ucapan atau guneman. Yakdahu, kang nacat. Apa kullu kalamin? Nacat fitini ing dalem agama. Setiap ucapan yang dapat mengandung celaan terhadap agama ini termasuk dosa. Contohnya apa? Contohnya termasuk ketika seseorang itu berusaha meragukan masyarakat tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sering kita bahas di kitabnya Abu Yazid Muhammad di Manhalul Latif, dijelaskan bahwasanya kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu di situ dalam waktu yang singkat beliau menghafalkan ribuan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu niki teng Sulam Taufik dibahas. Kenapa? Termasuk dosa besar adalah mencela dalam urusan agama. Demikian dosa.
Termasuk ada sebagian orang yang berusaha, bukan orang, kelompok ini berusaha meragukan kita terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ini termasuk disebut mukthirun, orang-orang yang memperbanyak meriwayatkan hadis. Termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ini beliau sehari-hari bersama Rasulullah ketika beliau di rumah. Ini banyak menjelaskan tentang hadis yang berhubungan tentang di dalam rumah. Bagaimana makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, bagaimana mandinya Rasulullah. Nah, ini yang menjelaskan kalau sahabat-sahabat yang jauh tidak mungkin, harus orang-orang dalam atau keluarganya Kanjeng Nabi. Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu banyak juga orang yang berusaha mencela pernikahan Sayyidah Aisyah. Jadi perbuatan seperti itu tidak benar. Berusaha menjatuhkan harga diri Sayyidah Aisyah. Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang mendaki Kanjeng Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah dengan tugas Sayyidah Aisyah mempelajari ilmu agama dan nanti menyampaikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun yang di luar niki masjid, pundi, melampah tebe, tidak mungkin selalu Rasulullah mengajak istri beliau. Maka harus ada sahabat-sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah, tugasnya untuk menghafal semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Yang di dalam rumah, karena Islam itu mencakup dua hal, yang di dalam rumah dan yang di luar rumah. Yang di dalam rumah disampaikan oleh istri-istri Rasulullah, yang di luar rumah disampaikan oleh para sahabat, termasuk para sahabat yang selalu menyertai Rasulullah SAW dan tidak sempat kerja demi ngaji dan ngaji adalah Abu Hurairah. Kita bahas biografi Abu Hurairah. Karena ismu fil jahiliyah Abda Syamsin ibn Sakhrin. Sebelum Islam beliau namanya Abdu Syamsin bin Sakhr. Beliau ketika masuk Islam diberi nama Abdurrahman oleh Kanjeng Nabi. Makanya jenenge Abdurrahman bin Sakhr. Wa huwa min qabilati Daus. Beliau dari kabilah Daus. Ida qabailil Yamani al-ma'rufah. Salah satu nama suku di Yaman. Qabailil Yaman al-ma'rufah. Wa kana yar'al ghanam. Beliau dulunya mengembala kambing. Dan wa ma'au hirratun. Beliau memiliki kucing. Ya'rifu 'alayha wa yad'uha fil laili fi syajar. Ya'tifun. Wa ma'au hirratun. Beliau memiliki kucing. Ya'tifu 'alayha. Yang beliau sangat lembut terhadap kucing tersebut. Wa yad'uha fil laili fi syajar. Ketika malam ditaruh di sebuah pohon. Wa ashabuha fin nahar, ketika siang ditemani kucing. Fakannahu alqaumu Abu Hurairah. Kemudian oleh orang-orang beliau disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Oleh karena itu, karena beliau selalu bersama dengan kucing, maka disebut bapaknya kucing, Abu Hurairah. Kapan beliau masuk Islam? Aslama radhiyallahu anhu fi sanati sabiati minal hijrah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Kanjeng Nabi teng Madinah pun 7 tahun baru beliau masuk Islam. Berarti menangi Kanjeng Nabi hanya 3 tahun. Hanya berapa? 3 tahun. Ama Khaybar, yaitu pada waktu hari-hari perang Khaybar. Wa kana umru hina dak nahwan min salasina sanatan.
Pada waktu itu beliau berusia 30 tahun baru masuk Islam. Wa qadimal Madinata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina raja'a min Khaibar. Abu Hurairah datang ke Madinah mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasulullah pulang dari perang Khaibar. Wa sakana suffata masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana suffata masjidir Rasul. Beliau Abu Hurairah karena tidak punya rumah, datang dari jauh, selalu bertempat di emperane Masjid Kanjeng Nabi. Teng emperane Masjid Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, saat pandemi, kalau berkunjung ke emperan ini, emperan sing tinggi ini Abu Hurairah ini. Dan kudu duduk kono ya. Medina Masjid Nabawi mungkin wonten celake pesarane Kanjeng Nabi. Rada ngalor sithik ngiri. Niku emperane masjid sing tinggi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kula matur saderenge subuh. Niku. Terus beliau selalu bertempat di emperane Masjid Kanjeng Nabi. Mboten kadang griya, umur 30 baru ngaji. Menangi Kanjeng Nabi mek 3 tahun niki Abu Hurairah. Wasba Arifa Abi Sufah. Kemudian beliau menjadi ketua kelas dari sahabat-sahabat sing tilem ngriku santri-santri Kanjeng Nabi sing tilem masjid. Tilem masjid, emperan masjid. Nah, ini disebut Ashabus Sufa, penunggu emperan masjid. Ternyata pondok gudaan, kamar-kamar dereng wonten manggen ini. Ahli ilmi wal ibadah, beliau ahli ilmu dan ahli ibadah. Adiyafil Islam, termasuk tamu-tamune Islam karena beliau bertamu kepada Rasulullah mondok teng Kanjeng Nabi. Sampeyan mondok termasuk tamu-tamu yang ngerti kudune dimuliakan, dijamu. Wa ubadillahi al-mutamatti'ina biridwani ta'ala. Dan beliau termasuk sebagian dari hamba-hamba Allah yang suka terhadap ridha Allah. Napa? Misi hidupnya mencari ridha Allah. Mboten nyambut damel iki. Bukan berarti nyambut gawe gak boleh ridane Allah. Beliau ini saking sibuke ngaji sampai gak koper nyambut. Pokoknya standby terus ngenteni ngaji. Awan dong ngriku bengi gitu ngriku ngenteni Kanjeng Nabi terus. Idum ashabu jami'atin ariqatin. Karena mereka beliau adalah orang yang memiliki orang yang mengumpulkan budi pekerti yang luhur. Jami'atin ariqatin. Kiwamuha kitabullahi wa sunnatu nabihi. Beliau selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. As-sabiruna fil ba'sa wa dharra. Beliau termasuk nek boten nyambut damel nggih, standby terus teng emper masjid, duwe akeh ta mboten duwe. Duwe akeh ta gak ada duwe? Gak duwe. Makanya beliau niku mengalami kehidupan yang sangat berat demi ngenteni nunggu ngaji teng Kanjeng Nabi niku kadang nggih keluwen barang. Wong Kanjeng Nabi niku nek wonten rezeki nggih nedha, nek mboten enten poso. Kanjeng Nabi tidak bisa makan sendiri, tidak bisa. Nek Kanjeng Nabi dahar, sahabat-sahabat melok dahar. Nek mboten enten sing ditedha nggih poso. Masih garwane Kanjeng Nabi. Makanya nek pagi Kanjeng Nabi tanglet teng garwa-garwane. Napa wonten sing damel sarapan, mboten enten Kanjeng Nabi, nek mboten enten kula tak poso. Makanya dados garwane Kanjeng Nabi nggih berat.
Kanjeng Nabi bisa saja minta sama Allah, ya Allah kula nyuwun yatra sing kathah, nyuwun rezeki langsung di surga. Bisa. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau seperti itu untuk pembelajaran kepada umatnya bahwasanya hidup berjuang itu tidak manja seperti itu. Perjuangan itu berat. Beliau termasuk orang yang sabar dalam mengalami kesulitan dan bahaya. Ya melok perang ya Napa beliau memilih hidup seperti itu? Li'unsim billah, karena beliau sangat senang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, in kuntu la a'tamidu fi kibdi 'alal ardi minal ju'. Dikabidi. Wa in kuntu la ashaddul hajar ala batni minal ju'. Sampai beliau nopo sempat kelaparan. Beliau Abu Hurairah sempat kelaparan sampai perutnya ini diganjel watu. Walaqad qa'atu ala tariqihim, terus sampai mboten kuat ngadeg luwe. Mau sampean gak mangan rong dino, ngejer ta mboten? Ngejer. Oh ngadeg kuat ta mboten? Mboten kuat. Sampai Abu Hurairah niku teng pinggir dalan itu niku deprok. Wis gak kuat ngadeg malih. Saking luwene. Walaqad qa'atu ala tariqihim. Terus saya pernah sampai duduk di pinggir jalan. Kemudian Abu Bakar lewat. Famarro bi Abu Bakar. Terus Abu Bakar lewat. Terus tak tangleti. Fasa'altu an ayatin fi kitabillah. Ma as'alu illa liyastadbi'ani. Terus beliau mbake pura-pura tanya. Petenge luwe. Abu Hurairah kan punya keluarga. Sinten Abu Bakar punya keluarga, punya rumah, nggih dermawan. Nek ketemu Abu Bakar kan mbok menawa ditraktir. Makanya pas wonten Abu Bakar lewat, beliau pura-pura tanya, cek di traktir. Ngoten. Fa ma as'alu illa liyastadbi'ani. Aku tidak bertanya kepada beliau kecuali agar beliau mengajak saya. Famarra walam yaf'al. Terus beliau lewat, tanya terus dijawab ngoten mawon. Terus kula mboten ditraktir. Famarra Umar fakadzalik. Terus Umar liwat, nggih ngoten mboten ditraktir pisan. Tanglet dijawab. Waduh. Hatta marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah lewat. Fa'arafa fi wajhi minal ju'. Dari wajah saya Rasulullah tahu kalau saya apa. Akhirnya niku Rasulullah enggak ada susu. Enggak ada susu terus malam itu ditimbali. Wah, kira dibari ngombe susu. Tapi ternyata ketika ditimbali kok nyeluk kanca-kancane sing teng emperan masjid. Celuk kancane kabeh. Padahal mek sak mangkok. Terus ngoten ngeretek, waduh gak uman di sini kadek-kadek. Orang beliau teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah. Abu Hurairah. Dalam Kanjeng Nabi, fadakhaltu ma'ahu al-baita fawajada labanan fi qadahin. Terus saya ke dalamnya Kanjeng Nabi, ternyata di situ ada susu di wadah. Faqala min aina lakum hadza? Niki ndiki pundi niki?
susu dugi pundi kila arsala bi ilaika fulan niki Kanjeng Nabi jenengan diteri niki faqala ya Abu Hurairah intoli ila ali suffah fatuhum Abu Hurairah celuk kanca-kanca sampean sing teng emperan masjid susune mek sak mangkok. Lah sing teng masjid niku kadang mencapai 400 orang. Kadang mencapai 80 orang. Itu wonten kitab menjelaskan nama-nama Ashabus Suffah niku sinten mawon. Niku dijelaskan wonten kitab niku karangane Gus Shalah. Kiai Haji Shalah muridipun Abu Yazid Muhammad. Ini menjelaskan tentang ribu Ashabus Suffah mencapai sampai 400-an orang. Masya Allah. Fad'uhum, panggil mereka. Bahkan al-sufa adiyaful Islam, adiyaful Islam. Ashabus Suffah adalah termasuk tamu Islam, orang-orang dari jauh sing tengah Kanjeng Nabi dileme teng emperan masjid. La ahla wala mala. Mereka tidak punya keluarga dan tidak punya harta. Wis mangken ngriku. Idan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatun. Idza atat Rasulullah shadaqatun. Ketika Rasulullah mendapatkan hadiah pemberian niki bahasa sedekah arsala biya ilaihim walam yusib minha syai'an. Maka ketika Rasulullah mendapatkan sedekah dari orang-orang, sedekah ini tidak boleh untuk Rasulullah. Jadi zakat, sedekah niku mboten angsal damel keluargane Kanjeng Nabi. Nek hadiah boleh. Maka sedekah-sedekah itu diberikan kepada mereka Ashabus Suffah. Wa idza ja'athu hadiyatun asaba minna. Nek Kanjeng Nabi angsal hadiah kersa. Nek sedekah boleh. Wa asyrakaum fiha. Nek Kanjeng Nabi angsal hadiah nggih diparingaken kali Ashabus Suffah juga. Fa aqbalu mujtami'ina. Terus beliau para Ashabus Suffah niki Ahlus Suffah kumpul sedang. Falamma jalasu qala khudh ya Abu Hurairah fa'atihim. Orang pun ngelompok kabeh dan sebelah Kanjeng Nabi Abu Hurairah ambil ini, berikan mereka. Ambil ini berikan mereka. Biasa nek ana panganan, ketuae mangan dhisik napa kari-kari. Mestine kari-kari. Nek cara Kanjeng Nabi, pemimpin itu harus siap berkorban. Makanya kalau Kanjeng Nabi Abu Hurairah ambil berikan berikan mereka. Faja'altu a'ti ar-rajula. Terus Kanjeng Nabi memerintahkan itu, tak ambil terus tak kasihkan. Tak kasihkan dari salah satu Ashabus Suffah. Terus diminum sampai warak. Nang wadah nih. Hatta itu ala jami'in sampai dikekno gantian warak kabeh. Dombe warak sampai warak terus baru dipindah. Ini jenenge mukjizat. Nawaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mantun kabeh tak paring Kanjeng Nabi. Farafa sauli mutabassiman. Terus Kanjeng Nabi bareng mumpun Kanjeng Nabi sedanten pun niki. Terus diaturaken dengan Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ningali Abu Hurairah. Kanjeng Nabi mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Faqala isyrab. Ayo, minum. Fasyarib itu terus diombe kalau bro. Faqala minum lagi. Minum lagi. Isyrab. Fasyarib itu terus tak ombe mati. Famazala yaqul isyrab. Ayo ombe terus. Fa asyrabu hatta qultu walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajitu masagon. Demi Allah, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, dengan benar, sudah tidak ada tempat lagi. Keluarkan. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyariba minal fadlati. Terus baru Rasulullah minum bekasnya para sahabat.
Niki termasuk Abu Hurairah. Bisa jadi ngeten. Perkara niku nek teko guru niku barokah. Mangane napa nek diparingi guru kudu seneng. Niki dipaham. Niki diminum. Kadang barokah niku nggih masuk lewat ilmu, nggih masuk lewat pangan. Makanya ini sahabat Abu Hurairah dikai ngombe lebih banyak daripada yang lain. Makanya ilmune luwe akeh tinimbang yang lain. Mane kula teng sarang nek diparingi ibu nyai. Jong pangan. Kula langsung tak pangan teng ngajenge ibu nyai. Kersane sing maringi nek sampean dikai wong terus langsung dipangan. Merasakan koyo sing dipangan ku lezat. Mangane telep-telep teng ngajenge. Seneng napa sing maringi? Ayo mangan. Ini Nabi senang. Niku napa Bang? Keren wonten wali namine Mbak Afif. Niku Pak Dene punya ibu lho. Nek teng dalem niku sering kula temelaken kopi. Muke gede padahal. Mboten tak gawekno cengkir cilik, tak gawekno sing gede. Cek oleh Bekasi. Tak sing gede. Mbak Afif. Waduh, nembe kapune. Mugi-mugi jembar kubur. Ah semulang kula niki Gus Kamil. Kiai Haji Kamil. Putrane Mbak Maimun sampean kapundhut ya, corona. Terus kenapa Abu Hurairah niku walaupun mondok sedilu kok ilmunya akeh? Satu, beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Dalam 3 tahun selalu menyertai Kanjeng Nabi. Gak ditinggal nyambut gawe. Awan bengi esuk sore teng mriku. Kanjeng Nabi medal jamaah ngaji, menyampaikan dawuh-dawuh beliau di situ. Jadi ilmunya makanya ngaji minimal pinten 3 tahun. 3 tahun itu konsentrasi penuh, gak campur ngaji umum. Esok ngaji, awan ngaji, sore ngaji, bengi ngaji. Karena sampean campur sekolah umum, beduknya wis kalong, esok sampai beduk. Jadi tambah malih 3 tahun, dadine 6 tahun. Mondok nek arek kali sekolah umum minimal pinten 6 tahun. Niku ngajine kudu full. Terus hifdzu wa hirsu alal ahadits. Kenapa beliau walaupun ngajinya hanya 3 tahun kok hadisnya akeh? Walaqad habbaballahu li Abi Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mencintakan di hati Abu Hurairah untuk menemani Kanjeng Nabi. Wa hifdzu ahadits dan menghafal hadis-hadis beliau. Bahkan aksar ruwati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memperbanyak termasuk salah satu orang yang memperbanyak riwayat dari Kanjeng Nabi. Wa hafidza lil muslimina sarwatan ta'ifatan minas sunnati an-nabawiyyati. Beliau menghafal dari Kanjeng Nabi ilmu yang sangat banyak untuk disampaikan kepada umat Kanjeng Nabi. Wa qad ikhtarahu Allahu li hadhil muhimmatil jalilah. Dan Allah telah memilih Abu Hurairah untuk melakukan hal ini. Bukan sembarangan orang loh. Isok sabar tengok-tengok ngaji terus. Wah. Wonten sing kepengin keluyuran nggih. Wonten sing rasa-rasa sing ngitan nggih. Fa wahabahu dzakiratan qawiyatan, dan Allah memberikan kecerdasan yang lebih kepada beliau. Muhaqqiqan dakwata khairul bariyah, dan beliau nyatakan membenarkan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa beliau sampai hafalannya sekuat itu? Ini ya. Wa rawasyaikhani anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa beliau berkata, innakum taquluna inna Abu Hurairah yuksiru al-haditsa an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu imra'an miskinan.
Wa kuntu imra'an miskinan. Kata Abu Hurairah, saya adalah orang yang miskin. Saya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala batni. Saya menemani Rasulullah SAW ala batni, atas perut saya. Dadi sahabat Kanjeng Nabi gak nggo apa-apa, sawak-awakan tok niki wis. Nggih gak nggo dompet, nggih. Gak oleh weselan, kiriman, transferan mboten asa. Wa kana al-muhajiruna tusghiluhum at-tijarah. Sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah nek mboten enten perang, mboten enten apa, niki sibuk dagang, cek mboten minta. Fil aswaqi di pasar-pasar. Wa kanatil ansar yashghaluhum al-qiyamu ala amwalihim. Sahabat Ansar banyak yang menangani harta mereka. Nek duwe unta nggih ngarit nggo napa ngoten nggih. Nek duwe kebon kurma nggih nang kebon ngoten. Fa hadartu minan nabi majlisan. Kemudian saya datang di majelisnya Rasulullah. Kanjeng Nabi ngaji, kula ngaji. Gak ana kancane nyambut gawe kabeh. Sing muhajirin teng pasar, sing ansor nang kebon kali ternak. Faqala, terus Kanjeng Nabi kali Abu Hurairah tok yang kali. Faqala, Kanjeng Nabi dawuh, "Man basata rida'ahu hatta aqdiya maqalati." Siapa yang mau menggelar serbannya sampai aku menyampaikan apa yang aku sampaikan. Semua yakbidahu ilaihi. Kemudian beliau mengambil ikat tersebut, diambil oleh beliau. Falai yansa syai'an sami'au minni. Maka dia tidak akan lupa tentang apa yang aku sampaikan padanya. Ayo sapa sing gelem gelar serbane sampai aku selesai bicara, maka dia tidak akan lupa dari apa yang saya sampaikan. Loh, enak rek katanya. Fa basattu ridai. Kanjeng Nabi ngendikan ngoten, terus Abu Hurairah beber serbane. Beber. Hatta qada hadis tahu, sampai Kanjeng Nabi selesai menyampaikan hadis. Tsumma qabattuha ilayya. Kemudian Abu Hurairah mengambil sak mantune Kanjeng Nabi mantun dawuh, terus serbane dikukuk koyo ono isi. Tadi Kanjeng Nabi dawuh koyo diwadahi ngriku terus dikukuk, dipeto kali Abu. Tsumma qabattuha ilayya. Kemudian saya ambil, tak cakup. Fawalladzi nafsi biyadi, demi Tuhan yang nyawaku di dalam genggamannya. Lam ansa syai'an sami'tu minhu. Setelah itu saya tidak pernah lupa dari apa yang beliau sampaikan. Saman mungkin ngaji sore, esuk wis lali. Ngaji esuk awan wis lali. Ngaji awan sore wis lali. Nah, Abu Hurairah sak mantune niku wau terus ndak pernah lupa. Falidha kana marji'a sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau menjadi rujukan para sahabat dalam masalah ilmu. Jadi alasan kenapa Abu Hurairah hafal banyak hadis. Mergo oleh barokah niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wow, ilmune nglompok diwadahi serban. Lho mosok ilmu saged diwadahi. Ya terserah Allah ya. Wong ganjaran ae saged diwadahi. Sampeyan ero warnane dosa. Mboten sembarang. Iku nggih ditimbang. Ganjaran nggih ditimbang. Ilmu nggih ditimbang. Saged dikukuh. Ini termasuk karomah. Keramate Abu Hurairah termasuk mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah,
kenapa mereka orang-orang non-muslim berusaha meragukan kita terhadap keakuratannya hadis Abu Hurairah? Nek Abu Hurairah niki hadisnya dimentahkan, maka separuh dari agama Islam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah niki akan hilang, tidak dianggap lagi. Niki bahaya. Sedangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah niki hadis-hadis yang sangat penting dalam ilmu agama. Rawal Hakim fil Mustadrak anna rajulan ja'a ila Zaid bin Thabit fas'alahu an asy'. Nah, diriwayatkan dalam kitab Mustadrak milik Al Hakim. Wonten tiyang jaler tanglet teng Zaid bin Thabit tentang suatu ilmu. Faqala lahu Zaid, "Alaika bi Abu Hurairah." Zaid bin Thabit jenengan sahabat Kanjeng Nabi kula kajengi tanglet. Takono nang Abu Hurairah. Nah, ono wong takono nang takono teng Abu Hurairah. Takon Bang Aziz kan. Mergo ngaji terus teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu bainama ana jalisun wa Abu Hurairah wa fulanun fil masjid dzata yaumin nad'ullah wa nadhkuruhu id kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ilaina fasakatna faqala udu lilladzi kuntum fihi qala Zaid fada'autu ana wa sahibi qabla Abi Hurairah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'minu ala du'aina thumma da'a Abu Hurairah faqala Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya. Suatu ketika Zaid bin Thabit niki kali koncone teng Kanjeng Nabi. Kali Abu Hurairah. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, "Ayo sampeyan ndonga tak amini." Zaid bin Thabit ndonga. Diamini Kanjeng Nabi. Terus koncone Zaid bin Thabit nggih ndonga. Diamini Kanjeng Nabi. Terus giliran Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah ndonga ngaten, "Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya." Ya Allah, saya meminta sebagaimana yang diminta oleh dua teman saya ini. Saya meminta sebagaimana yang diminta dua teman saya. Wa as'aluka ilman la yunsa, dan saya meminta ilmu yang tidak akan dilupa. Diamini kali Kanjeng Nabi. Makanya ilmunya tidak dilupakan. Sampai saat ini ilmunya Abu Hurairah ditulis dalam kitab-kitab. Tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, tentang Mustadrak. Ilmunya tidak dilupakan. Sampai saat ini dipelajari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Terus Kanjeng Nabi ndonga diamini Kanjeng Nabi. Faqulna ya Rasulullah nahnu nas'alullah ilman la yunsa. Faqala sabaqakuma ya ad-Dausi. Ya Rasulullah, kula nggih nyuwun ilmu sing tidak akan dilupa. Wis sampean dongane wis kedisian Abu Hurairah ad-Dausi. Tadi yang pas yang diminta sahabat loro nggih Abu Hurairah oleh nggih. Abu Hurairah oleh ketambahan ilmu. Terus kanca-kancane sing kalih kula nggih kepengin kanjeng wis kedisian Abu Hurairah. Niki rahasia kenapa Abu Hurairah walaupun ngajinya hanya 3 tahun beliau hafal banyak hadis. Nah, apakah orang-orang yang menuduh Abu Hurairah tidak pernah baca hadis ini? Wallahu a'lam. Karena memang ada tujuan. Wong-wong cekak gelem hadisnya Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Jadi termasuk dosa besar adalah apa? Salam taufik nih Bang. Yakdahu fiddin, mencela agama. Termasuk Abu Hurairah ini adalah simbol agama Islam. Karena Islam disampaikan oleh Abu Hurairah sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.